इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि पराणि पराणि आहुः आहुः इन्द्रियेभ्यः इन्द्रियेभ्यः परं परं मनः मनः मनसः मनसः तु तु परा परा बुद्धिः बुद्धिः यः यः बुद्धेः बुद्धेः परतः परतः तु तु सः सः इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः यो बुद्धेः परतस्तु सः इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः The senses are superior to the gross body, and superior to the senses is the mind. Beyond the mind is the intellect, and even beyond the intellect is the soul. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಚೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ಆಚೆಗೆ ಆತ್ಮವಿದೆ. एवं एवं बुद्धेः बुद्धेः परं परं बुद्ध्वा बुद्ध्वा संस्थभ्य संस्थभ्य आत्मानं आत्मानं आत्मना आत्मना जहि जहि शत्रुं शत्रुं महाबाहो महाबाहो कामरूपं कामरूपं दुरासदम् दुरासदम्. एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना संस्थभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् कामरूपं दुरासदम्. एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा
संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् Thus, knowing the soul to be superior to the material intellect, O mighty armed Arjuna, subdue the lower self, that is, senses, mind, and intellect, by the higher self, that is, strength of the soul, and kill this formidable enemy called lust. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮವು ಭೌತಿಕ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಓ ಅರ್ಜುನನೇ ಉನ್ನತ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ನಿಗ್ರಹಿಸು ಮತ್ತು ಕಾಮವೆಂಬ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲು. ಓಂ ಓಂ ತತ್ ತತ್ ಸತ್ ಸತ್ ಇತಿ ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಶ್ರೀಮತ್ ಭಗವತ್ ಭಗವತ್ ಗೀತಾಸು ಗೀತಾಸು ಉಪ ಉಪ ನಿ ನಿ ಷದ್ ಷದ್ ಸು ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಸಂವಾದೆ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನಾಮ ನಾಮ ತೃತೀಯ ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯಃ. ಅಧ್ಯಾಯಃ. ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ. ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ. ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ. ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। Om, truth is. Thus ends the third chapter of the Bhagavad Gita Upanishad entitled The Yoga of Action, which contains the Brahma Vidya Yoga Shastras in the form of a dialogue between Sri Krishna and Arjuna. Here, Brahma Vidya refers to the knowledge of oneness of Jiva, Jagat, Ishvara, that is Advaita. And Yoga Shastra refers to the knowledge of techniques for erasing the duality of self and world. And lastly, Upanishad refers to sitting down near a self-realized guru or culmination of all-knowing end part of Vedas. ಓಂ ಸತ್ಯವೇ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಜೀವ, ಜಗತ್, ಈಶ್ವರ ಇವರ ಏಕತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಬ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ಅಳಿಸುವ ತಂತ್ರದ ಜ್ಞಾನ. ಉಪನಿಷದ್ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಮೀರಿದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಹಂತ ಎಂದು, ಅಥವಾ ವೇದಗಳ ಅಂತಿಮ ಭಾಗ ಎಂದು. ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.